पिठा और ताड़ बरा ताड़ भी खोला सर जे जे न शिखी शिखु हाँ ये अबणानी बर्तमान नड़िया खोला चलती पियाज छंका पियाज भी कटा सरला। हाय हेलो नमस्ते किपरि अछंती समस्ते आशा करुँची बहुत भलरे थे मु भी जगन्नाथ कृपार बहुत भलरे अच्छी मोर गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत करुँची। बर्तमान भिडियो को स्टार्ट करवा आपण मैंने शेष जाए देखु एवं एंजॉय करंतु। बर्तमान टिके माँ ताड़ ताड़ पिठा टे करेंगे ताड़ बरा करेंगे कारण जेजेमा घर को दबार अच्छी पीसी घर को भी दबार अच्छी आपन को भी सब देखेबी चलतु। ये ताड़ ता चुप्पा खोला सरी सब पड़ी चुप्पा पड़ी चलते आपको देखेबी ताड़ केमी खोला जाऊँगी ताड़ पिठा करा देखिए समस्त घर को दि जाओ तो से नड़िया छड़ा चलती नड़िया बर्तमान छड़ा चलती नड़िया छड़ा सर जा फाइनाली 3टा नड़िया छड़ा सर जा किलो फोटो उठे वीडियो कर दियो दुका फोन दे दियो नाम टिके छाड़ियो ताड़ पिठा बर्तमान ताड़ सब खोला चलती जोटा कहने सेटा से ताड़ कहने मोबाइल और एतिक अछि बरा कर जदी ये गुटे दीटा खाइबो हम तो एटा खाइबी 10 घंटे टमाटर कलर नहीं पता इटली करिबो ना टमाटर कोन लगी हाय से एठी चुना चले उठे दो फोटो हमर छुआ पैसा देने लगी जा हमर अच्छा नाड़िया कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पांचटा लाना पांचटा वो होला ताड़ पिठा और ताड़ बरा ताड़ भी खोला सर माँ और बड़ दी जन बसिकी ताड़ ता मंड भी खोलुंट जे जे न शिखी शिखु हाँ आम शुभिगला ये कौन में चाल ये अबणानी नांटी हसी दे टे हसी दे टे दांत ना कौन हसी बे कौट बाखु लिखिया 70 71 ना 71 को लिखबो छोटा से बड़ा लिखबो ताड़ सब पारू बाहर बड़ा पूरा पिठा खाया नहीं चाहूची आ ताड़ ता मंजर से जो कुंडी जो हुए गोटे अलग जगह रखा जाए सब ताड़ को बर्तमान पूरा फुटे गरम करके मंड करा सरची
ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖାଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଚୁନା ବି ପେଶା ସରିଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଠାରୁ ପିଠା କରାଯିବ। ପିଠା ତା ସହିତ ବରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। এই চুনা এটি ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ପୋଡ଼ା ପିଠା ପାଇଁ ମାଢ଼ିଆରେ ପିଠା ଦିଆ ହେଇକି ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଢଙ୍କା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଉପରେ ନିଆଁ ବି ଦିଆ ସରିଛି, କାରଣ ଉପର ଭାଗଟା ବି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବି ନିଆଁ ଦିଆ ସରିଛି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଳ ପୋଡ଼ ପିଠା। ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ ବରା ଛଙ୍କା ଯିବ। ପିଆଜ ଛଙ୍କା ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ବି କଟା ସରିଲାଣି। ତାଳ ବରା ଏଠି ଛଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଛାଙ୍କି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ବରା ଆଉ ତାଳ ପିଠା କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଛଙ୍କା ଛୁଙ୍କି ହେଇଥିଲା ସେକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁପାରୀ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଏ ତମର ସେଇ ପୁରୁଣା KTM, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ମୋ ସାଥ ଦେଉଛି। ଇଏ KTM ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। এটা ଗୋଟେ ଖଣିଟେ, ବହୁତ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା କେଉଁ ଦିନ କେଜାଣି ହେଲାଣି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା କେତେ ବୋଧେ ହାର୍ଡଲି 5-6 ମାସ ଭିତରେ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଥିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ये बाघ मामू ता साना भाई छिड़ा है। बर्तमान साइकेल नहीं जीवा हूँ टे बड़ापा पाखक जीवा सेठू जदि हम तो ताहले बाइक नहीं जीवा नहले साइकेल नहीं जाइते पड़ो। साइकेल नहीं मोर KTM नहीं जाइते पड़ो नहले।
ଯିବା ଆସ ଚାଲ ଯିବା। ରାସ୍ତା ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ବା ଜିମି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ବଡ଼ ଦୋକାନ। ଆଜି ଗୁରୁବାର କୁପାରୀ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ହାଟବାରି ଫାଇନାଲି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି। ମୋ KTM ଟିକେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ବି କମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରେସର୍ ବି ଦେଇକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତ? କିଏ ଗଛ ମୂଳ ଠିଆ ହେଇଛି? ଲ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ବନେଇଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି ନା କ'ଣ? फाइनाली पिचरू आसी घरे पहुँच सारी। आसला बेले तो राति गलानी आपन देखे पार्ली। आपण मैंने से समय भितर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं पाखरे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन टी दबाई दिंतु एवं बेल टी को ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर दिंतु। आज ये पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।